सेब है और जिस बाग दा ये सेब है इसका पता नहीं मालिक कौन है ते मैं तां मालिक तू पूछे बगैर उनका सेब खा लिया ते मैं तां गुनाहगार हो गया होवे ना ते मैं उस बाग दे मालिक दे कोल जाके या इसनू बख्शवा लवां ते या इसदी उजरत दे विच जाके मैं कुछ अदा करां ताकि मेरे जिम्मे ना लगे सेब। खैर वो चलते गए, जिस वेले चलते चलते अगे पहुंचे, अगे जाके वेख्या कि एक बड़ा उस सेब दे नाल दी एक दरख्त दी टहनी जड़ी है ओ नहर दे विच झुकी हुई। खैर आप उस बाग दे अंदर चले गए, पता कीता कि इस बाग दा मालिक कौन है। बाग दे मालिक को जिस वेले हाजिर होए ते अर्ज कीती कि हुजूर मैं तुहाडे बाग दा सेब एक नारे च रुड़िया जांदा हा जेड़ा कि मैं खा लिया ते हुण मेहरबानी फरमाओ मैं या मैनू वो माफ कर दियो ते या उसके बदले दे विच जो हुक्म करो जो उजरत मैनू आखो मैं वो अदा करन नू तैयार हां। ते उन्होंने फरमाया कि ऐ बेटे इस सेब दे बदले तू मेरे बाग दी गोडी कर, मेरे को इत्थे मुलाजमत कर। कई साल उन्होंने मुलाजमत की थी। मुलाजमत करन तो बाद, नौकरी करन तो बाद जिस वेले हुजूर गौस पाक दे वालिद मोहतरम आप जिस वेले आपने एक दिन बाग दे माली ने आख्या कि हुजूर गौस पाक दे वालिद मोहतरम नू कि मेरी एक बेटी है ओ अखां तू अन्नी है, जुबान तू गुंगी है, हत्थां पैरां तू लूली है ते उनदे नाल मैं तेरा निकाह करना है ते फिर वो सेब वाला कफारा अदा हो जासी। उन्हें आख्या जी हजूर गल है कि मैं जितने साल तुसा हुक्म दिता है मैं तुहाडे बाग दी गोडी भी कीती है, तुहाडी नौकरी भी कीती है और हुण अगर ये हुक्म है ते मैं इस हुक्म के मुताबिक भी मैं अपना सरे तस्लीम खम करना, जो तुहाडा हुक्म है मैं उस दे हुक्म के मुताबिक मैं चलना, जिवें तुसी आखो बस मैनू वो सेब दी माफी हो जावे। ते आपने फरमाया ठीक है तेरा निकाह पढ़ना है। खैर निकाह पढ़ दिता गया। आपने दसिया कि फलां कमरे दे विच चले जाओ। खैर जिस वेले आप उस कमरे दे विच गए ते जिस वेले दरवाजा खोलिया ते घबरा के बाहर आ गए ते बड़े परेशान। ते बुजुर्गा ने पूछया कि जी की मसला बनया। आपने अर्ज की थी कि हुजूर मैं तो सेब दी बख्शिश वास्ते इतने साल इत्थे तुहाडी खिदमत कीती है लेकिन आज मेरे कोलू एक होर गलती हो गई है। आपने फरमाया की गलती हो गई है? आपने फरमाया हुजूर मैं किसी होर दे कमरे चला गया। आपने फरमाया किवें? आपने फरमाया कि हुजूर तुसां तां मैनू दस्सिया कि जिस नाल मेरा निकाह है तुहाडी साहबजादी नाल ओ अखां तू अन्नी है, जुबान तू गूंगी है ते हत्थां पैरां तू लूली लंगड़ी है, लेकिन मैं जिस कमरे दे विच गया उन्दियां तां अखां भी ठीक हैं, उनदी जुबान भी ठीक है, उनदे हाथ पैर भी ठीक हैं ते ओ तां बड़ी हसीनो जमील है ते मैं ओ तां दुल्हन बड़ी बैठी आई ते मैनू हुणे शक पौंदा है मैं किसी होर दे कमरे चला गया ते इस गुनाह दी माफी मैनू किवें मिल सी जिथे मैनू कई सालां दी खिदमत तो बाद सेब दी माफी नहीं लभी। आपने फरमाया कि परेशान ना हो, ओ मेरी ही बेटी है और वो तेरी ही मनकूहा बीवी है, तेरा उससे नाल निकाह होया है। वो इस वास्ते अखां तू अन्नी इस वास्ते कि कदी गैर महरम नू वेख्या नहीं, पैरां तू लूली इस वास्ते है कि कदी वो अपने घर दी दहलीज तू बाहर नहीं निकली, ते जुबान तू गूंगी इस वास्ते है कि उनकी आवाज कदी किसी गैर महरम दे कन्ना ते नहीं पई, ते इस वास्ते ओ अखां तू अन्नी है ते जुबान तू गूंगी है ते पैरां तू लूली है, लिहाजा ओ ही तेरी बीवी है, लिहाजा जाओ और तुहाडा निकाह हो चुका है। ए हुजूर गौस पाक दे वालिद दी गल है और वालिदा मोहतरमा दी। ए शान है ना आले रसूल हसनी और हुसैनी सादात दी
کہ ایک حسینی سیدزادہ جڑا ایک سیب دے پیچھے کئی سال باغ دی گوڈی کرتا رہا کہ سیب دی مینوں بخشش ہو جاوے، جڑا سیب ویسے نار نال رڑیا جاتا ہے، جڑا ویسے بھی ڈوب جاوے یا کسے گل سڑ جاوے وہ توڑیا نہیں، ٹوٹا ہویا جڑا ہے وہ رڑیا جاندہ تے وہ سیب کھاتا۔ اس گل دا اتنا ذہن وچ لیاندا کہ اے سیب جڑا ہے میرے واسطے میں اجازت تو بغیر کھا بیٹھا، میں اس دی جدوں تک بخشش نہ کراواں میرے واسطے اے مناسب نہیں ہے۔ پھر اس تو بعد کئی سال نوکری کیتی، نوکری کرن تو بعد جس ویلے آپ نو یہ آکھیا گیا کہ کیسی خاتون ہے، بیٹی ہے میری، جس دی اکھاں تو انی ہے، زبان تو گونگی ہے، پیران تو لولی ہے، دے نال نکاح کرنا ہے، مڑ سیب دی معافی ہو سی تے آمین آکھیا کہ مینوں کیویں سیب دی معافی ہو لوے، میں دنیا دی ہر تکلیف برداشت کرن نو تیار ہاں، لیکن وہ سیب میرے واسطے جڑا آئی وہ جائز نہیں آئی، میں وہ جڑا کھا بیٹھا مینوں اللہ تعالیٰ اس دی معافی دے وے، اللہ دے بندے بھی معاف کر دے وے۔ تے گل کرن دا مقصد یہ ہے کہ اے وہ حسینی سیدزادے دی، اے میں حضور غوث پاک جڑے کہ امام حسن پاک دی اولاد دے وچوں ہیں، انہاں دی یہ شان اور انہاں دا یہ مقام ہے۔ اور سیدزادی آپ دی والدہ محترمہ جڑی کہ امام حسین پاک دی اولاد وچوں ہیں، انہاں دی تعریف اور انہاں دی شان اور انہاں دا مقام کہ انہاں کدی کسے غیر محرم نو ویکھیا نہیں، انہاں کدی اپنے گھر دی دہلیز تو باہر قدم نہیں رکھیا، اور انہاں دی آواز کدی کسے غیر محرم دے کناں تے نہیں پئی، اور کسے غیر محرم دی آواز انہاں دے کناں تے کدی نہیں پئی۔ تے اے شان امام حسن پاک تے امام حسین پاک دی اولاد دی سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ دی نسل پاک دی اے شان آل رسول سیدزادیاں دی اے شان ہے۔ اور پھر انہاں دے وچوں اگو اللہ تعالیٰ نے مہربان فرمائی حضور غوث پاک آپ نو محی الدین آکھیا گیا۔ محی الدین، میرا نام بھی الحمدللہ غلام محی الدین ہے۔ محی الدین حضور غوث پاک دا لقب ہے، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو محی الدین اس واسطے آکھیا گیا کہ جس دور دے وچ حضور غوث پاک آپ نے بغداد دے وچ دین اسلام دی خدمت کی تھی، اس تو پہلے دین دی تعلیمات نو چھوڑ دیتا گیا ہاں۔ دین دی تعلیمات جڑیاں ہیں اس طرح نہیں رہ گئیاں ہاں جس طرح کے پہلے موجود ہیں۔ تے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دین دی او خدمت کی تھی کہ آپ نو محی الدین آکھیا گیا۔ محی الدین دا مطلب ہے دین کو زندہ کرنے والا۔ محی الدین کا مطلب ہے دین کو زندہ کرنے والا۔ تے میرا عرض کرنے دا مقصد یہ ہے کہ حضور غوث پاک نے آپ دے بچپن دا واقعہ اسی ہر بچپن دی کتاباں دے وچ پہلے موجود ہوندا ہا، لیکن ہن شاید موجود نہیں ہے۔ آپ دی بچپن دا واقعہ یہ بڑا مشہور ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جس ویلے بچپن دے وچ سفر کیتا تعلیم حاصل کرن واسطے، تے آپ دی والدہ ماجدہ نے آپ نو تعلیم واسطے سفر تے بھیجیا علم حاصل کرن واسطے، تے آپ دی کمیز دے وچ کچھ سونے دیاں اشرفیاں جڑیاں نو سی دتیاں تاکہ کدی پیسے دی کمی نہ آوے یا ضروریات پوریاں ہوندیاں رہن۔ تے جس ویلے قافلے دے وچ آپ جاندے پے آن اور قافلے نو ڈاکواں نے لٹیا، تے جس ویلے ڈاکواں نے لٹیا تے ایک ڈاکو نے پوچھیا حضور غوث پاک نو کہ تواڈے کول کوئی شے ہے؟ تے آپ نے فرمایا میرے کول ہے۔ جس ویلے انہیں تلاشی لئی انہوں کوئی شے ہی نہ لبھی، کیونکہ آپ دے کمیز دے اندر او سونے دیاں اشرفیاں جڑیاں نو سیتیاں ہوئیاں۔ آپ نے آکھیا انہیں آکھیا جی تسی آندے ہو تواڈے کول کوئی شے ہے، سونے دیاں اشرفیاں ہیں، لیکن میں تلاشی لینا مینوں لبدے کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے میری کمیز دے وچ سیتے ہوئے۔ اس آکھیا جی تسی نام ہی دس دے تے میں جو تلاشی لیندا پیا سو مینوں تے شے لبھی کوئی نہیں، تے تسی سچی گل کردے پے ہو۔ تے ایک او اپنے سردار کول گیا، سردار نو لیاندا،
سردار نے آکھیا جی ایک معصوم بچہ ہو کے اپنی والدہ دی نصیحت دے مطابق اگر یہ سچ بولدا پیا ہے تے موڑ کیوں نہ اسی بھی انہاں دی غلامی اختیار کر لئیے۔ او سارا ڈاکواں دا جڑا او گروہ آئی، او سارا بمائے انہاں دا سردار توبہ طائب ہو گئے، انہوں نے سارے قافلے دا سامان واپس کر دیتا اور اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر معافی منگی۔ ایک سید زادے حسنی حسینی سید زادے دے کردار دی روشنی نو ویکھ کے او ڈاکو سارے جڑے آن انہوں نے توبہ کر لی اور اللہ تعالیٰ نے انہوں دی توبہ قبول کی تھی اور وہ ڈاکو اللہ دے ولی ہوئے۔ تے گل کرن دا مقصد یہ ہے کہ اے ہے آل رسول دی شان، اے ہے سید زادیاں دی شان، اے امام حسن اور امام حسین پاک دی شان ہے، آپ دی اولاد دی شان ہے، سیدہ کائنات طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دی اولاد پاک دی اے شان اور اے مقام ہے۔ اے جڑے لوگ گل کرتے ہیں کہ سادات دی خوشبو اور سادات، اے حضور نے اسے واسطے فرمایا کہ میں اپنی امت میں ایک اللہ کا قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، دوسری اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور گل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آل رسول سید زادے ایک قرآن تو دور نہیں، ایک قرآن دا عملی نمونہ ہے اور قرآن آل رسول تو دور نہیں ہے۔ ان دی بڑی بڑی مثال میں تواڈے سامنے پیش کراں